ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୁବତୀ ବାରିପଦାରୁ ଉଦ୍ଧାର ଚାକିରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା 17 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି କହିଲେ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାରିପଦା ସହର ବିଜୟରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 21ରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କଳିଙ୍ଗ ଏସୋସିଏଟ୍ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶତାଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କଠାରୁ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାକିରି ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆଣି ବାରିପଦା ସହର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 21ରେ ଏକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଯୁବତୀ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନେଜର ଜୟହରି ଖଣ୍ଡପାତ୍ର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଞ୍ଜପୁର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମ୍ୟାନେଜରକୁ ବାନ୍ଧିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ଯୁବତୀ ମାନେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଚାକିରି ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଖବର ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜକିଶୋର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣ ମସିହା ନ୍ୟୁଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି କି? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ମସିହା ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ପେଜକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ମସିହା ନ୍ୟୁଜର ଏପ୍ ଆସିଗଲାଣି, ନିଜ ମୋବାଇଲର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ये बड़ दुखद घटना बारिपदा सहर भितर जो 21 नंबर वार्ड अच्छी सॉरी ये 22 नंबर वार्ड थे हाँ सॉरी 21 नंबर जो वार्ड अच्छी ये 21 नंबर वार्ड कुष्ठाश्रम गोटे फेमस जगह अच्छी जो गोटे समय कुष्ठ रोगी मान सेवा शुश्रूषा आज भी चली जस्ट ताको लगिकी गोटे प्राइवेट घरे अराउंड 15टी खंडे झील पिला है 6 मास धरिकी विभिन्न जगह को निया रखाई खबर पाई गाँ लोक ताको उद्धार करछंती एवं वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर करने जाउछंती। मो व्यक्तिगत भाव कलेक्टर सहित बहुत कथा होती अलरेडी पीसीआर टीम आसी जाइए ऑफिसर्स मैंने सब आसुंच ये बड़ दुखदायक घटना मुझे चाहूँगी इनक्वारी करा जाऊ कौ परिस्थिति कौ परिप्रेक्षी में किए व्यक्ति ये आनिक रखिंट एवं झील पिला एभली आचरण ये शोभनीय नुहे तेणु ताको पुलिस जिला कर्तृपक्ष रेस्क्यू करी बर्तमान नेवाई हेफाजत को अनुरोध कर गाँ लोक अनुरोध कर ससम मैंने जो जगार आसछंती मु कलेक्टर से कथा ससम मैंने से सब जगह को गार्डियंस मान को डाकिक पठे देवाई अनुरोध करुच्ची संक्रांत गोटे विधिबद्ध गोटे इनक्वारी आवश्यकता अच्छी इनक्वारी करा जाऊ बोली समस्त मत मोर भी व्यक्तिगत मत ये अशोभनीय घटना निंदनीय घटना नहीं छुआ गुड़ाक विशेष मत किसी कहूना से कांदुंट से कहले आमको विभिन्न आड़े ये आना विभिन्न जगह बोलाई चाकरी दिज्व तुम आस बहुत गुड़ा सान पिला अच्छा जी मेट्रिक जस्ट देती भाव अच्छा मैक्सिमम पिला होती गंजाम गजपतिर अनडिवाइडेड गंजाम से गजपति मैक्सिमम पिला अच्छा गोटे पुओ पिलाटी अच्छे जी मैनेजर बोले कहूँ जी नहीं आसला से कहूँ ये बहुत बड़ा रैकेट काम कर भावुँ तेणु इनक्वारी कले सब जिन जना पड़। थैंक यू। हाँ मोर ना हूँ बाबुला प्रधान मु गंजाम डिस्ट्रिक्ट आसी हाँ यही मो मौसी झील से आम रिलेटिव भौणी होती तो आसले ये कौन ठकामी शिकार होती ना कौन आम जान प्रकृत में से कौन गोटे कंपानी को प्रोडक्ट आम सेल कर कहते कि प्रकृत में आज पर्यटन आम जापारूँ तो श्याम भौणी आम डाक आसलु किंतु प्रकृत ये आसला आम जानलु जे हाँ मान प्रकृत से ठकामी शिकार होती बोलिकी आम जापारू आउ से माने प्रकृत कथा हूँ कौन ट्रेडिंग बोल कहते किंतु को ट्रेडिंग को प्रोडक्ट से भी आज पर्यंत माने क्लीयर कट कहना तो मु चाहूँगी जे एटा यथाशीघ्र तदंड हो जी भी आनी जी की हेड अच्छी अरेस्ट करा जाओ। आपन को भौणी आपन कोन फोन करी कहले कोन हाँ मो भौणी सी मत कही माने मत डाके आस बोल कहते आउ ये विषय मुझे किसी जान नु पेरेन्ट्स कहते जे
ଆମ ଭଉଣୀର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଇଥିଲେ ବୋଧେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛି କି 14,000 କି 15,000 ସାଲେରୀ ମିଳୁଛି ଏମିତି ସବୁ କହୁଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆଜୀବନ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ପରେ ସେ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତ ଆସିଲେ ଡାକିବାକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସବୁ ଏମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ହଁ ସେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଟ୍ରେଡିଂ? ହଁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ 30-35 ହଜାର ନିଜେ ହାନି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରୁ ଦେଇକିରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ତୁମକୁ ପଇସା ଦିଆହେବ ତାପରେ ଚାକିରି ବି ଦିଆହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ହେଇନି। ଆପଣ ଭଉଣୀ ସହ ଦେଖା କଲେ ଏବେ ନା? ହଁ ଦେଖା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, କାନ୍ଦି ବି ଥିଲେ। ତ ସତ କଥାଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ କି ମୁଁ ସେ ତ କହିପାରିନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କ'ଣ? ହଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା 4-5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକିରି, ତାପରେ ଏମିତି କଟକରୁ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ କଟକରୁ ଏଇଟା ଆସିଲେ, ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଏଇଟା ଇଲିଗାଲି ହେଉଛି।